maman, c'est quoi ton problème? Mina kwa kukonfese, misha konfesaka mi konfesaka ibi mina fia kusema leo shiabisemaka. Njo miri chunguza tena maisha yangu, mina juge tena kukonfese. Probleme yangu paka lwatama miri après kuzala batoto yangu ba3 mire ndaka tena minapata bwana wa benyewe. Ule bwana wa benyewe alikuwa bababu, alikuwa mkubwa kunishindia. Inaanza kuvivre naye. Après bibi yake akayuaka ile relation, akaanza kwa kuniatake, kwa nikombanisha bia vile. Aranza unifuata eko na ni supplier akusema ke wewe uko mtoto kiloko, pourquoi unatoka na bababu sa babako? Wewe shuku uko jeune puis uko mzuri unapasha ta kuikala mu bureau. Juu ya haya vile kanzo nyetake pa bantu kibuki ni bamba mimi namonesha bureau yangu njo mwenye bwana wako njo bureau yangu. Alors tukaanza continuer pa na kuishi naye. Ule bibi yake naye kula kanza kwenda kwa ma commerce na ya kanza kutokaka naye na babwana bengine. Après babambaka makoji naye kule epi alikufuaka na ule mwenye bwana bakanza babambaka naye makoji. Anakufa, ile saa anakufa ule bwana anakuwa anapeleka mari kwetu. Nitafutia nyumba, ananiweka. Ile saa tunekala naye nyumba moya, miri pataka mimba, ile mimba ilitokaka me involontairement inatoka. Ile saa inatoka, mishikonaki ata damu sa hivi muntu mimba inatokaka. Kwa tu ni tache tu mwa mu sous-vêtement et puis mishishike tena masini ya grossesse. Kwenda kwa hospital banasema mimba ishakwalabika il faut banfa kirtage. Lesa banfa kirtage amukutokake kintu. Kutoka tukanyama tukamoya hivi. Amutoke kintu ya kusema ke ni mimba inatoka. Et puis docteur ananiambia sema il faut prier. Lesa tulikala naye. Bon, mimi naanza tafuta kuzala parce que Dieu ni profiter. Kuzala akukui. Maleki wangu moya anasema kuko muntu moya kuma golfe malela huku eko nombeana. Ule mama na ye ni paka saba masangu sa. Asema akombea batoto ya rafiki yake bwanangu. Mfimo alikuwa anaanza kufasa ka trouble anapona na mwingine anapata bukweri. Ananipeleka kwa mimi na dadangu parce que ule dadangu na ye ashozala hapa mtoto moya buzazi bunakachika. Ampeleka kwa mbele kisha banawaza ke banipeleke na mimi. Nisa bananipeleka. Tunafika kule tunaingia tu kuingia mu nyumba ifale munaingia vile mulifatana. Kama unafika kule ni kubeba majeton. Ula alifika avant njo anaingia. Sa vile shi tukwaka ba 3 famille mie dadangu na ule mama leki tuingira pamoja. Nafika ashikombaki ata au nom de Jésus, ashitayaki ata jina ya Yesu, akukwaki ata Bible wala nini. Ana niweka epe moya kukichwe kuforme tout ça masini ya ba kiro. Ananyeka pa kitofu yangu, mimi napandisha bodi ananyeka pa chini ya kitofu. Anasema anauliza mamake ya mtoto kwapi? Na ule mama leki anasema mimi ndio mimi na representer mama yake ashina ako. Anasema huyu mtoto na huyu ni paka mtu mmoja ashakubabeba buzazi. Alors que mimi déjà pas nilikuwa na batoto wangu déjà bote ba 3. Ananyeka kile kisu kyake ile pe yake hapa. Après munatoka mai moya hivi
ya mweushi anaweka nkopo ya inox. Ile mai na mwenkia mwile nkopo ya inox. Paka kitofu kyangu hapa ndio pale pakaanza kutoka ile mai. Après anatosha tena nywele paka mu kitofu. Munafunguka nywele natoka, nywele ko tusa bazungu. Kisha natosha na bag moya, mabagi ya bakatolike nikala tuma biviringo tusho junguluka. Aintosha pa kitofu. Le même bintu akintoshaka njoo bila atoshaka na ule dadangu. Après miranza kushikia paka boko mesa Mungu. Parce que mwile nyumba miranza tukona mo suspect par rapport à vile tuanza fataka mafilma makarashika mesa ikutusaba nileta tu kwa kufashi moya mubaya. Miranza komba buluma Mungu nishikure buloji. Ile ni shiku ya kwanza. Shiku ya pili tunenda ananiweka tena pake lepe, anatosha po tena mai, anasei mai njo mai ya nkunde njo le inafanya ke ashikonserva. Kisha ananipatia mai moya kwa shaka mafuta ya mpafu mina kunywa. Anasema tena tunafika kunyumba ni bebe hii ma Neftali. Ni twange poudre, ni shote mai mubidon, ni weke ile mai mubidon yanze kunywa, itasafisha ntumbo. Ile shiku nilitilizake ile mai, nilifanyaka diarrhée na vile burikachikaka. Après mina mwita dadangu mesa huku mishina bien. Parce que ile sa miranza fwa diarrhée mirichokaka, mina shinda tangu vya kulamuka. Miranza fwa diarrhée pale pa kitanda. Dadangu na yeye anamwita mama Leki na yeye anamwita ule mama. Ule mama nasema haitafaa kintu ni buchafu buku natoka. Après ça muvile mirichokaka mimi nasa ashitarudia yako tena. Kisha dadangu na yeye anabeba decision sa ashitarudia yako tena. Na ile mambo inakachikia paka pale. Njoo ile nilipenda confesser ya kwanza. Ya pili ile saniko mutoto mirendaka kwa kuzini wangu moya kukotea baba bangu. Kwa ule kuzini kulikuwaka dadabo moya muile tan alikuwaka hata na 18 ans. Mimi kwa mtoto mikwaka na 10 ans. Ule dadabo ule turanzo lalaka na chambre moya. Bushiku utona kamisha ulala ananipanda, ego nanifasa vile sa bibi yake. Aloke yeye alikuwa mwanamke. Natembea na mie kana na shikia c'est du lesbianisme. Amen. Oui, endelesha mwana. Kama nakuwa excité aranzo nikoriaka. Kila shiku kana fa ile maakti yake ananikori. Mimi shikwanzo semaka. Après bananitosha tena kule bananirekipere kwa nkambo wangu kule miranza kukalaka. Mimi narudia kule. Asa paka hapa muku fuatana tu na hii mafundisho njo mimi nakumbuka mimi asema ni renoncer parce que mishiwe bile alikuwa ananifanya pa maungu na ile mikoa ya ranzo nikoriaka. Ile ni ya pili. Ya tatu ile sa tulikuwa batoto mu quartier tu mulikuwa ba mama bo bawiri bale ba mama bo balikuwa ba veuve et puis abakuzalake mu maisha yabo balikuwa kama mafasha kwa chana para mule mu quartier. Mie na benzangu tuanza fanyaka bushuka tunacheza tunabeba maibwe tukunenda kumpika kambabo moya tutapika pa malata yake. Kama natoka ila chambula shi tunashikia plaisir, tunakimbi paka vile. Tutampika maibwe, tunakimbi. Kila shiku bushiku kama tunashikia sasa tukampike tuenda kupika maibwe. Ule nkambabo akanza kutompolaka, akanza kufingaka, akanza chambulaka. Mwile moma ile shikwanza mishi kwanza kona kenye mubaya. Mwingine na ye alikuwa na micha mapela mumpango yake. Turanza kuendaka kama tuna makuta tunenda tunamuza
Kama tuna na makuta tutapanda kumichi, tunaiba mapela. Ile saa tashikia anatoka munyumba anaanza tufukusha, tunakimbia, tunacheka paka vile. Tuanza kuifua ke ilikuwa sa plaisir, mais avec le temps mimi naona ke ilikuwa mubaya. Njo ile mimi kwa kukonfese tena. Ingine nayo paka kule tukwa kubankambo yangu kurukwaka aba bambuli bengine babetaka sa bifwebe. Bale bambuli balitoka Kongolo bafikia kule kwa nkambo yangu. Apres ile mashiku barifanyaka banakuwa karibu na kurudia, banasema ke ifo kufunga batoto kubaficha asabeko wazi. Njo barituchanjaka, banatuchanja manchanjo huku mikono kumikulu na huku kumpembeni huku kurishikio. Jo ile tena mimi kwa konfese. Ingine nayo pa kule kwa nkambo wangu kule tulikuwa nikalaka na mama Leki meashaye kufaka. Ule mama Leki lwaki alikuwa na maisha yake, aranzo tokaka na bazungu ba autorite, aranzo fanyaka kama eko napika chakula, utona kuko kilulu kimoya hivi kinatembeaka mpori, kama muntu ata na fa grand besoin mpori, kile kilulu utona kinabeba ile buchafu ile kinajunguluka sana mwa buchafu bule butakaukia kile kilulu. Post-grotte, tu viens pour ceux qui me connaissent bien, post-grotte. Inikala kinabeba mavi nenda ushika. Oui. Asa njo akanzo bebaka kile kilulu kile, ataki kausha anakitwanga na ile madeshe ile makaka ile anakitwanga. Samoya akanza kutonisha kama munakipata mnilokotia, tuanza ashi mulokotiaka tuwakati wampachia. Atatwanga ile kilulu ile anaifanya poudre, anaichanga muepisi. Anaichanga maepisi bale kama kuna ule bwana utona ampikia chakula, anamwekea ile manini ile kilulu ile mchakula anampachia. Asa ile saa anzo mpachia, kama anapika machakula vile atapika byakula bya kuachana. Sa moshi ni ndakala bien sombe ule anampikia manyama. Juu ya tamaa utona ile chakula kaba naacha atasa mutupe shi tuanza kuriaka. Amen. Demande à ton voisin, na bia kufuata banamuke. Ushakola bifia ndalanga. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont trouvés polygames. Abakukwe mwali ya polygame. Uniquement mubarafiki adi unaona nyesa nakupendaka sana. Tu commences à sortir avec elle, anaenda kutafutia qui vient. Unajiretrouver na deuxième femme angaye batoto musudu. Unaenda kutafuta watatu unatoka na akukwe mordre ya koa. Tu te retrouves que usha kubawo parce que ukula bintu bila wewe mwenyewe ukuyo mule. Et aujourd'hui tu es polygame. Amen. C'est comme ça. Il y a toujours la répercussion. Chaque fois qu'on sert Dieu, il y a aussi la répercussion chaque fois qu'on sert les diables. Oui, madame. Je nilipenda kukonfese ke Mungu alirumie ko bishiko na efe pa maisha ya batoto. Non, habite à côté de effet comme maisha batoto. J'aimerais que tu parles pour l'enfant par rapport à la vie de ta maman et ce que ça a donné comme solution dans ton problème. Les répercussions sur ta vie. Applaudissons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Applaudis très bien. Amen. Dis voisin, hypothèque ta valeur. Sacrifie ta valeur. Sauve ton âme.
Sauve ton âme. Sauve ton âme. Amen. Amen. On continue et on termine par là. Nilipenda avant niseme namlomba kwa mtoto wangu wa kwanza pardon, anipardone ko paske mambo mimi nasema hakuna mtu ashoijuaka. Mi kwa kuiwaka babangu na misha kukomea, mishafika deja mu deuxième des humanités, njo minayo sasa babangu wakunizala. Avant mikanza kuiwaka kie babaki ula ananifuatia njo babangu jusqu'à pale minakomea un jour pale minakomea un jour jo minakuwa kona baba babo bawiri banakuya bananilamukia bananiuliza mamako kwapi. Minasa mama natoka, banasema kama nakuya utamwonyesha se papa fulani na papa fulani barikuya hapa. Nasema okay, mishiku yake se parmi bale baba babo njo peko babangu wabiakweri. Hii miaka yote mikanza yakasema babaki ya ule muloko wangu njo tena paka babangu, paske barini paka njina ya ule papa. Kumbi ile sa mamangu alikuwa na vivara na babangu, apres bikaishaka pale binaisha baba miri kwaka deja mamangu akwasha kupata mimba ya 2 mois yangu pale bana disepare. Papa kula nenda anayosema mina acha bibi yangu mina mwacha ule mwanamke na mimba ya 2 mois. Après départ yake mama anakuwa anapata bwana mwingine achikumonesha yake niko na mimba pana. Ambebele mimba anampatia ule papa. Ule papa na yeye na vile anakufa aliwaka paka yake niko mtoto wake. Ananipatia na njini. Kisha ule papa ile sana kwa kutokea bananipresente ke ni babangu. Sasa huko babangu je? Imashukuru utorukuyaka wapi? Epi mina souffrir hivi urukuyaka wapi? Njo ananiambia ananiexplique vile bakachanaka na mamangu bakamfukushaka njo kwa oncle wa babangu paske yari kwa kasa Mario vile ashikwake na kintu mwile mama mangu jo akanza kumusiporte mwile yenye famille yake bakanza kumusaidia nayo, njo bakamfukushaka. Ile sasa bamfukusha anarudira kwa bibi yake wa kwanza. Après akanza kulizaka evolution ya mimba na mtoto, bakamoneshaka ke nani anto alizalaka mtoto wakufa paske bakupendake ayueke ni kwako, na yana paka sema barizalaka mishakufa. Merci mère, merci pour ce détail-là. Entre maintenant dans ce que cela est venu sur ta vie parce que le temps est en train de passer. Paka vile mie barini presentaka baba mwingine alors que mimbe kwa ya muntu mwingine. Mile sa miranza kukomea, miranza kuvivre na garçon mo hivi. Akwa kumasomo na mi kumasomo. Me ule garçon akwa na bibi deja, eko kumasomo meko na bibi na batoto kwabo. Paka ile sa niko na ule garçon miranza tena kutoka tena na homme marié, lwa matama. Mukutoka naye miri pataka mimba. Pale mina pata mimba, mina ngaria nitaye huyo marié, mina shikia parce que na yale kwa mkubwa.
minashikia mina taya ule alikuwaka wa hygiene, na hivi hakuna mtu aliwaka sema mimba inda ya ule militaire, na hata batoto wangu abajuwaki mi mwenye njo mi kwaka misha ufunga le secret bote banayasi paka sema bababo ni ule. Amen. Nous avons dit il y a des péchés générationnels. Tu vois, où il y a un cancer, au nasal, où il y a un cancer, où il y a un nasal, où il y a un cancer. Il y a un problème. La façon dont la maman a vécu, c'est la façon dont elle aussi s'est retrouvée là-dedans. Déjà, c'est quoi? Il y a une malédiction. Amen. Et qui peut terminer la malédiction? Il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Jusque-là, et pour un âge, il y a que quand Dieu le libère aujourd'hui, vous allez voir sa vie demain. Elle peut encore faire une meilleure vie, plus que tout le monde qui a bien grandi. Amen. C'est ça, ce qu'on vous exhorte. Les jeunes filles qui avortent, ils peuvent être pleins ici dans l'église. Laissez-la partir. Dis, voisin, laissez-la partir. Afin que tu grandisses. Laissez-la partir. Afin que tu évolues. Parce que ça te retient. Merci beaucoup, maman. Homme de Dieu. Merci. Applaudis encore, très bien. Applaudissons très bien pour le Seigneur. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a subi la honte pour que toi tu sois lavé. Il a subi la honte pour que toi tu sois lavé. Amen. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie maintenant. Sois sanctifié, sois sanctifié. Que toute malédiction sur ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. C'est la tombe au nom de Jésus-Christ. C'est la tombe au nom de Jésus-Christ. Que toute honte, que la robe de honte que l'ennemi t'avait fait porter, que cette malédiction, à partir d'aujourd'hui, s'arrête sur ta vie, sur tes enfants et toute ta progéniture au nom de Jésus-Christ. Relevez-la, relevez-la. Répète après moi. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que ta miséricorde. Que Que ta miséricorde ta miséricorde intercède pour moi. intercède pour moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit tu as dit dans ta parole, dans ta parole, venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués vous et tous qui chargés. êtes fatigués et chargés, Je vous donnerai du repos. je vous donnerai du repos. Devant le peuple de Dieu Devant le peuple de Dieu et devant toi, mon Seigneur, et devant toi, mon Seigneur, j'ai confessé. j'ai confessé. À partir de ce moment, À partir de ce moment, donne-moi le repos. donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Là où il y avait la douleur, Là où il y avait reçois la- la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la joie. La joie dans tout ce que tu vas faire. Que le Seigneur qui console les âmes blessées et meurtries te donne la joie. La joie. La joie. La joie. Mon amour. C'est mon corps Mon corps est le temple du Saint-Esprit. et le temple du Saint-Esprit. Et tout ce qui était en moi comme souillure,
Que tout ce qui était en moi à conscience, partir de ce à moment-ci, partir de ce moment ici, que cela soit coupé au nom de Jésus. que cela soit coupé au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, j'enlève la bague de la honte la bague de la que honte l'ennemi m'avait fait porter. que l'ennemi m'avait fait porter. Cette bague Cette bague qui a été coupée qui a été coupée dans le culte de dimanche, dans le culte de dimanche, que cela ait des effets dans ma vie maintenant. que cela ait des effets Maintenant. dans ma vie maintenant. Maintenant. Vous voyez ce qui se passe? Niwe nani? Sema mjina la Yesu. Niwe nani? Niwe nani remove ile bag? Ile bag remove hayo nini? Moto ndani ya kinywa. Moto ndani ya kinywa. Identifie-toi. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus fort que toi. Il a confessé devant l'assemblée de Dieu, l'assemblée de peuple de Dieu, les gens qui sont sanctifiés. Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Parle. Le feu, 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 le feu. Moto yanze kupanda. Moto yanze kupanda. Moto yanze kupanda. Moto yanze kupanda. Moto montumbo chini ya mikulu, skeleti yote iwake moto, nywele iwake moto. Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Niwe nani? Moto, 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 moto. Yanze kupanda, yanze kupanda, yanze kupanda. Alliance yote ya kizazi, alliance yote ya kizazi, malediction yote ya kizazi, leo anamikatana, leo anakatana, anasema hamutarudiaka tena maisha yake. Moto mkinywa, moto palurimi, moto muntumbo, moto anakuwa kumidevole. Yesu ndio anakukomande. Yesu anakukomande. Yesu anakukomande. Mpaka mujitai moyo moyo. Moyo moyo. Ni nani? Ni nani wa kwanza? Nani wa kwanza? Acha vile. Sema. Ni nani huyu? Katika jina la Yesu, moto, skeleti wake moto, lurimi wake moto, mpaka unadidentifie, ndio mpaka unasema. Nateso maisha yake sana. Ni nini mnafanya maisha yake? Biote. Biote. Anze kutaya moyo moyo. Biote. Sema moyo moyo. Kia kwanza kile mnafanya ni nini? Bati. Bati yake. Mlifanya nayo nini? Tunatumika nayo. Unatumika nayo? Chini ya mai. 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 Ya pili mnafanya nini? Sema mjina la Yesu. Hatuna nata. Soyez tourmentés. Anza kusema. Ya pili mlifanya nini? Ana na bukweli. Ana na ndoa. Nani yule anabeba ile ndoa? Ni kia famille. Ni kia famille. Ya tatu. Ya tatu. Tunabeba biote. Makuta yake biote. Biote tushakubeba biote. Sasa hii sura ya richesse. Ale, ikale kimi. Hii sura ya richesse mnamuvika kunaonekana sasa kuna makuta. Meana nayo. Ni nani alimuvika? Makuta tuko nayo. Makuta shindo tuko nayo. Unaiweka wapi? Tuko nayo chini ya mai.
Sasa radi ya moto ipike chini ya maji. Ile fash dada toka kumkongo. Pasteur Pélagie, vous allez me voir après le culte, hein? Vous allez me voir après le culte. Chini ya maji. Radi ya moto chini ya maji. Radi chini ya maji. Ile nyumba ile mlichunga mali yake, radi mjina la Yesu. Mai ile kauki, ile mai ikauki. Ile mai ikauki. Mai ile franga yake yaanze kutoka, yaanze kutoka, yaanze kutoka, yaanze kutoka. Rudisha, 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 rudisha. Ile sula mlimuweka anaonekana sasa yuko na mahari, meana na kintu. Ile franga yaanze kurudia. Irudie, anza kurudisha. Rudisha. Unipe mie, unipe mie. Unipe mie. Leta hiyo. Leta hiyo. Yesu anasema leta hiyo. Kuanzia leo hivi mnairudisha. Mshikabebe tena mjina la Yesu Kristo. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Allez. Ni nani anachunga vyako chini ya maji? Amen. Huko vitu vingine paka wewe mwenyewe unaisema mkinywa yako. Amen. Njoo deliverance inaingia. Mwoneshe voisin, sema voisin, kipande ya muchi kama hata inafanya miaka 10 chini ya maji haitageuka kuwa mamba. Amen. Kama unatubu, kama unaacha, salu inaingia ndani ya ame yako na unakuwa mtoto wa Mungu. Amen. Malgré ça, kama unasema no, ndio mimi nakuwa mkanisa kuikala, c'est vrai, utikala, tutaimba, tutashukuru Mungu, tutasifu, mais wewe ndio mwenyewe unajikoze retard. Amen. Vitu vingine ni kutubu tu. Vitu vingine ni kuichika tu Yesu akusaidie. Parce que sinon tu es en train de causer ce qui pouvait arriver aujourd'hui. Tu le tires dans 5 ans. Tu le tires dans 10 ans. Et finalement on a conclu nasema Mungu ashitendaki. Amen. Mungu atujalie neema. Mjina la Yesu Kristo. Applaudis encore très bien.